Assalamualaikum, welcome kanu chemistry sa Maguindanaon, Abasa. Ayalong baka pamandulo naman na si Rosdi A. Kalipapa. Niyata no topic na about sa limiting reagent and reaction rate. Abugan niya ba kaadang kalganin ugay nakatuntay inasisitalong para matuntol ipanduwanin. Bago nagkailen, inyaba a lecture video na nasisita na natuntayan ng kaden ingin imolar mas do panon i-balance equations. Upama kasukemis kaanggulan nilan i-reaction ng mga reactants na sukadakan no reactants na dagkanasilan na tanto ang makapagizang kano kinabalance kano equations. Sabab sa niya masala at tangga kano reaction na makaumbal sa pinakamadakil adang balinggunan ni na compound ganat kano mga reactants katatapan na banggamitan sa madakil no pinazubla so isa a reactant para masigurado as sumapulo ialaganin a reactant na maibad makumbert kano nasisita a product. Nyanin upaman na sukaumbal sa tapay. Sa ludzuanin na niyalong tangga na makaumbal sa pinakamadakil a putusan na tapay ganat kano kadakil no umay ando solono alam. Sabab sa solono alam na dagkanagit mapulo ialaganin na pinazubula sa kaning kaando dili masayang so umay na madakil ikambaluyan na putusan no tapay. So kaputosayano umay no solono alam na adan makasulagid silang kano reaction ng mga reactants. Adan sa kanilan idilig kaibad, ndolo ba sa kanilan isubula ataw kadili maibad na binaduan sa excess reagent. Sumuna man na maibad na binaduan sa limiting reagent. So kadakal no putusan no tapay na depende kano niya ba a ingredient as kanin ibinuduan sa limiting reagent. Pag kano upaman tano na sukazimbol no reactants na A plus B upama kanya reactants tano ndolo ba sa duwati man nato i-limiting atau excess reagent. Upama kanya yung product na AB para katawan tano na panuntulon tano in number a mole no product ang AB siya kano A para katawan tano inso A reactants excess atau limiting reagent. Pangilen tano bon in number a mole no product ang AB siya manang kano sa walo atau reactants B para katawan tano inso B reactants excess atau limiting reagents. Tanudan, upama kabangilenta no sukadakal no product na nyata no unit abang gamitin a mole. Upama kasuka kinaumbal sa nitrogen dioxide kanat sa nitric oxide nuso oxygen. Bali nyata no equation na nitric oxide plus oxygen gas niyanin product na nitrogen dioxide. Upama ka adan 8 moles tano nitric oxide nuso 7 moles na oxygen gas. Ndo samba sa duwati mananan reactants limiting ndo so excess reagents. So para katawan tano na pangilen tano number no moles no product mana so nitrogen dioxide kanu sa walo to reactants na 8 moles na nitric oxide. So gamitan tano so balance equation para makatawan tano ipila i-product ang maumbal. Mana so nitrogen dioxide. So umani 2 ka mole na nitrogen dioxide na 2 ka mole manen na nitric oxide. So niyanin sa meto kambaluyan na 8 times 2 divide 2 is equal to 8 mole na nitrogen dioxide. Ikansa sa mga unit makapagizan numerator do denominator. Tumundog na pangilento naman kadakal no nitrogen dioxide ganat kano sa walo to reactant amana so 7 moles no oxygen gas. So meto ba gamitan tanubon so equations makansa sa meto sa mga unit ang makapagizan bali niya masama na 7 times 2 divide 1 is equal to 12 mole na nitrogen dioxide ganat kano 7 moles no oxygen gas.
Na upama ka mapasa tanuro mangilay so number no mole no product kano uman ni isa a reactants na i-compare tano ato papagidanan tano sila para katawan tano indo sa dua tema nato a reactants limiting ndo exist reagent. Upama ka so 8 mole no nitric oxide nanyani maumber sa meto na 8 mole no nitrogen dioxide. So, sa walo mo ng reactants, 7 mole na oxygen gas, na niyani maumbal na 12 mole na nitrogen dioxide. Papagisanon tano, so naumbal yan product manason nitrogen dioxide na ndoy imababa na ndos kanin na carbon a reactant na tuba i-reactant na limiting reagent. So nasama a reactant na excess reagent. Bali niya sa meto mababa na 8 mole no nitrogen dioxide asya bun sa nitric oxide. Niya ni mana na so nitric oxide na sa kanin bato i-reactant a limiting reagent. Pwede ka no mga upamanta no na so kinaumbal sa urea na naumbal sa kinareact na ammonia ndo carbon dioxide. Niya so reactionin ammonia plus carbon dioxide niyan yung product na urea ndo H2O. Sa ukit a kinaumbalo na so 637.32 gram na NH3 na isinimbol sa 1,142 gram na carbon dioxide. So niya ija na ando sa dua timan anya a reactant i-limiting reagent mana so NH3 do carbon dioxide. Ikadua ija na i-calculate iugat no NH2 2CO ang maunga no reaction. Ikatulo na pila timan iinisubla no excess reagent sa grams. Imasama o mapasa so kina reaction no dua timan na reactants. So, iyon nato muna, i-letter A, ndo sa dua timan niya, i-reactant, i-limiting reagents. Niya to no reactant na NH3, ndo carbon dioxide. So, namba so reactant ano, ndo samba sa dua timan nanan, i-limiting reagents. So, pagana yan, sabab sa niya unit reactant na grams, mana so 637.32 gram na NH3, yan yung unit na gram, na i-convert ito ba gram na NH3 ato sa mole na NH3, ito pangka mole na urea, NH2, 2CO. So, mole na urea is equal to, sabab sa urea i-product no reaction no NH3 ndo carbon dioxide na ilenta no ipila i-mole na urea maumbal ganat kano NH3. So sa walo to reactants. So mole na urea is equal to 637.32 gram na NH3. I-convert mo na kanin sa mole, so gram na NH3 sa gamitan tano sa molecular mass nin. Na umani 1 mole na NH3 is equal to 17.03 gram na NH3. Nama so gram no nitrogen, ando so gram no trutiman ang hydrogen. Makonvertan sa meto so gram no NH3 sa mole NH3, i-convertan mo muna sa mole na NH3 sa mole na urea para katawan no ipila imaumbal number mole no urea ganat sa 637.32 gram na NH3. So, sa walo to a reactants. So, bali, i-cancel to sa mga unit, niya sa meto masama na mole na urea. I-times tano, so 637.32 times 1, times 1, ito pangka i-times to naman, so 17.03 times 2, ito pangka i-divide ano. And equal to 18.71 mole na urea ang maumbal ganad kano 637.32 gram na NH3. Ikadua, na isolve to naman pila tima manan imaumbal mole na urea ganat manan kano carbon dioxide. So sa walo to reactants. So sabab sa niya unit carbon dioxide na gram
na i-converto na muna sa mole na carbon dioxide to pagka mole na urea. So, pila imaumbal ang mole na urea ganat sa 1,142 gram na carbon dioxide. So, sa walo to a reactants. So, gamitin tayo so molar mass na carbon dioxide in every 1 mole na carbon dioxide na niyani mass ugat na 44.01 gram na carbon dioxide. So, gram na carbon plus gram no duwati man na to a oxygen. So, i-converto naman nun, so mole na carbon dioxide sa mole na urea. Sawap sa niya no bangilin na mole na urea. Gamitan tano so balance equation na in every 1 mole na urea is equal to 1 mole na carbon dioxide. So, i-cancel tano sa mga unit, niya sa may ito masama na mole na urea. So, i-times tano, so 1,142 times 1 times 1, ito pagkapag-times hantaw mo nun, so 44.01 times 1, yan sa may, ito pangka i-divide ano, sa bali niyan sa may ito masama na 25.95 mole na urea. So, base sa mole na sa walo ato reactants na 18.71, mole na urea ganat sa sawalo ato reactant na 18.71, then mole na urea sa sawalo mo na reactants sumano sa carbon dioxide na 25.95. Nya sa meto mababa ang mole na urea na ganat sa sawalo a reactant amana so NH3. Yan imana na so NH3 sa kanimba to i-limiting reagent ka mababa so number of mole na urea maumbal anya ba sawalo anya reactants. Bali sa kanin sa metoa i-limiting reagents. So sa walo ato reactant nas kanin manen automatic exist reagents. Siya tanong manen kano letter B. So metong ba so equation tano. So sa reactants tano na 637.32 na gram na NH3 do so sa walo reactants tano so carbon dioxide na 1,142 gram na CO2. So niya question sa letter B na i-calculate iugat no urea ang maunga no reactions. So paano ka mag-react doon sa duwati man na reactant na pila sa meto pila iugat no urea ang maumbal no reaction nila. So mass na urea na niya tano is equal to 637.32 gram na NH3 na mo sa walo a reactant. Santo no ba ipag-calculate ipila i-mass na urea aganad sa NH3. Sa basa si NH3 na sa kanin i-limiting reagents. So, in umani sa kamol no NH3 na niyanin ugat na 17.03 gram na NH3 niya sa molecular mass. Kailangan tanos kanin para makonvert tanos so gram no NH3 sa mole na NH3. I-convert tanos mo nun so mole na NH3 sa mole na urea. Gamitan tanos so balance equations. Na umani do ka mole na NH3 na sa kamol na urea. Sabab sa niya tanong bangilin na mass na urea na gamitan tayo mo so molar mass no urea na umani sa kamol na urea na niyanin ugat na 60.06 gram na urea. Namba so mass no duwati man na hydrogen, mass no duwati man na nitrogen, mass no pati man na hydrogen, mass no sa walo a carbon, do mass no sa walo to a oxygen. Niya sa meto totalin is equal to 1,124 gram na urea. Namba so mass no urea after the kina-react no NH3 no carbon dioxide. So niya ni maumbal na 1,124 gram na urea. Siya tanong mo ng kano letter C. So metong ba so equation tano NH3 plus CO2 na niyaning product na urea do H2O. So, niya question sa letter C na pila timan iinisobla no exist reagent mana so carbon dioxide sa grams ang masama upang makamapasa din so kina-reaction no duwati man na to reactants. So, makalculate niya ba ipila timan inasama
Nani manada mag-react excess reagent sa ukit na moles na urea bawang tano sa moles na carbon dioxide tupan sa gram na carbon dioxide. So, pila imas na carbon dioxide ganat sa 18.71 mole na urea. Nya ba 18.71 mole na urea namba mole na urea ganat sa limiting reagents. So gamiton tanong manem, so balance equation na umani 1 mole na urea na 1 mole na carbon dioxide, CO2. Then, so molar mass manen, umani 1 mole na carbon dioxide na 44.01 gram na carbon dioxide. So, i-times naman ito, pa-timesan tayo sa mga number asya sa pulo, ando siya sa mga number asya sa baba, ito pang i-divide tano. So, niyanin answer na 823.4 gram na carbon dioxide. Balumanan ko, so carbon dioxide na niya ba i-excess reagent. So, sa kadakil 1,142 gram na carbon dioxide, niya po nag-react sa tuba na 823.4 gram na carbon dioxide. So, neto na isa na pila iinitsubulanin. So, mass na carbon dioxide ang nasama is equal to 1,142 gram na maso na usal, ugay na niya po nag-react na minus 823.4 gram na carbon dioxide is equal to 319 gram na carbon dioxide. Numbers to 319 nanto namba iinitsubulano carbon dioxide sa grams. Sukran.